السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، رسالة يوم الجمعة. يوم مبارك. خلق آدم يوم الجمعة وأخرج من الجنة يوم الجمعة، ويوم الجمعة تكون يوم القيامة يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه الساعة لا يوافقها العبد يسأل الله شيئا إلا استجيب. يوم الجمعة يوم مبارك، فاكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا أن تصلوا يعني في الصباح، يعني ركعتين قبل الفجر والفجر، ثم لا تنسوا أيضا في الصباح عن صلاة الضحى. لا تنسوا يوم الجمعة صلاة الضحى وقراءة القرآن. وادعوا الله كثيرا يوم الجمعة. Mes frères et sœurs, ces messages très importants, comme 2 minutes, c'est pas beaucoup. Je dis que le jour de vendredi, c'est jour très important pour nous. C'est jour très important pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam le jour de Jumu'ah. Il a créé les étoiles Yom al-Jumu'ah. Il a créé le soleil Yom al-Jumu'ah et le jour de vendredi. Beaucoup de choses Yom al-Jumu'ah. Et Yom al-Jumu'ah sera le jour de Qiyamah. Le jour de Qiyamah, le jour de résurrection. Le dernier jour sera jour de vendredi. C'est ça, le vendredi, il y a du temps que si tu demandes quelque chose, Allah il va te donner. C'est ça, on a besoin de jour de vendredi, n'oubliez pas. Tu fais le 2 raka'a sunnah avant le fajr, n'oubliez pas le 2 raka'a sunnah avant le fajr. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, le duha, yani 9h, 10h, comme ça, n'oubliez pas le duha, parce que le duha c'est très important. Si tu fais 2 et tu fais salam, si tu fais 2 jusqu'à 4 fois, ça veut dire 8, pas de problème. Mais si tu fais 2 seulement, c'est pas de problème. N'oubliez pas le duha, et n'oubliez pas de lire le Coran, lire beaucoup le Coran. Et n'oubliez pas pour faire beaucoup de salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de dhikr subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, et pas de doigts fixés yom al-jumu'ah, pas de doigts fixés yom al-jumu'ah, mais beaucoup de doigts c'est très important pour faire subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, beaucoup de choses. Et tu lis le Coran, tu parles bien avec vos parents, tu parles bien avec les gens. Et n'oubliez pas pour faire la prière de vendredi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé le vendredi. Il faut, même les femmes, s'il a du temps, allez faire le vendredi. S'il a la mosquée, qu'il a une place des femmes, c'est bien pour aller. Il y a des prières pour faire à la maison, les femmes, c'est mieux, autre prière. Mais autre, c'est vendredi, ça c'est spécial. Ou tarawih, ça c'est spécial. Mais l'autre jour, l'autre vendredi, l'autre prière, tu vas faire à la maison, c'est bien. Mais autre vendredi que tu veux écouter le discours, tu veux écouter le khutbah, c'est très mieux. Nimeshoni message ya dakika nchache zinu ya umweshelezanu kana deja ngarinjia usiku wa juma imasiku ya hejuma ya masiku matukufu banda borishelewa usiku wa hejuma usiku mtukufu ikaunde usiku mbaba hatu Adamu ya umbwa. Mwenyezi Mungu haumbu Adamu ye juma, Mwenyezi Mungu hamtoa mbeboni ye juma, Mwenyezi Mungu hamsamihe madhambi ya yale tunda msamihi usiku wa juma. Yenswakia mangejuka ya usiku wa juma, ya mangejuka usiku wa juma ye juma unusiku mtukufu nguona wakati aina umbadua ya ujibulo aizo mrati diwazi ava ya asubuhi mraswali ze raka 2 za sunna za mbo kabla alfajiri au kazoka iri rahane dunia nezilio gharimwa ya dunia kamili mrati diwazi botasivala ranzuni ver 10 honra 11 mria swali ze raka 2 za mbo duha au kwa ndo kuswali ze raka 2 za duha ngona mlango lo gharimwe mbebo ambao babu duha ndo mlango wa dungo swali ya duha wako hambo al-awabin de mara mgo swali ze raka 2 zila ngawe hazini renga 2 minutes swali de raka za mbo duha botasivala 9 ver 10 11 ekale jwal sali wala libitimuna muda mbabi wala aizo kale jwal sali wala bitimuna muda uswali ze raka 2 za duha ya duha ya juma yonjeme ka ushindu swali 8 mbili atanka donne abizo 8 yode njema yakakuna ushinda to swali za raka 2 basi shekango jo shinda uiswali 8 yani 2 ure salam urudu fanye 2 ure salam urudu fanye 2 ure salam fanye 2 ure sani ufanye 4 fois aizo mriati ya swali za raka 4 hizo miongoni mwezi na ngomina mjulizo wangu mpartage message wangu wengi wajue za ibada za hijuma mrakufanya haku. Yani duha haina usiku mnuswali raka 2 za duha shenje maijuma ndika uswali ze 8 yonde njema ka ushindi uswali 2 ure salamu uswali 2 alafu miongoni mwezi faida zake duha yuto wa zembwade za sukari yuto wa mbwade za ziungo yuto wa problemu za ziungo aizo wananyasi ndukana inu duha
aizo mwanadamu yatsidiwaze yafanyeze njema yaswalizana eze duha banda mratsirate ikamranja humsirini mraswali tahiyatul masjid yomo ngoni mweze ngo kamranja msirini mrifanya yambwa tahiyat mriyatsidiwaze yaswalizana kambili za ambwa tahiyatul masjid dezara kambili za ulaulo msihiri kamranja msirini mraswali rakambili za tahiyatul masjid alafu kama tawaza yo sunna yo njema mria swali raka mbili za mbao sunna za udhu eni samria tawaza mro swali raka mbili eni yanda hivi bofundi eni sawatania ni watawaza mro swali raka mbili kama swali raka mbili za udhu basi bezara raka mbili za udhu Bilali akauzisha swali haku akamtuma muzisa ukatishia zengao za habo mbeboni na biemba nongo udungo fanya haku hambaini sayatawaza yetu swali raka mbili aizo ilimu radunja mbeboni adunga ni Bilali na mtume ya njema mrado eni saujo utawaza mria swali raka mbili alafu kaunja humsirini kabati wakati wa uswali za raka mbili za hudhu urudi uswali za raka mbili za tahiyatul masjid urudi uswali za kablia wakati ngo mshashi sote ni ya direct ngo junda ajili za hizo ngo hizo ranguze dakika hizo mshashi wete ni kama swali za raka mbili za tahiyatul masjid ni swali za raka mbili kablia ni swali kabastabu aizo mria swali za raka mbili sha ula wanane jumwa wanazoni wakhtalifiana ngabo raka mbili kabla ya jumwa wenjo amba kabati raka mbili kabla ya jumwa ngabo ambuka na ngabo kabati yo masuala menji nsidi honlio nso harima ikhtilafu ya wana zioni wakhtalifiana amba kabati wenjo amba kabati wasamba ngabo tujije pia masuala menji nsidi honlio shanga so harima za ibada za jumwa mrafanya muhimu yendo jumwa ni na kabula au kaye khatibu wende ya bibi ya homo huja ilo wando wende na kabula wa hunde zi ajiri aizo banda mratidiwaze mrasome Qur'ani kabati aya au sura fixe ya usoma ya jumwa shanga wando alezokana miongoni mweze njema dikamna soma suratul kahfi ya jumwa yona baraka injaku shayuti hadithi ya sahih besho hadithi ngi dhaifu sha wanazoni wanja makana kairi mrasome suratul kahfi sha hadithi ya sahih hiyo aizo suratul kahfi yona baraka kamra soma jumwa yona utukufu mrashindi tena mrasome ya Qur'ani hawinji usome idha waqa'atil waqi'a yujana marziki inu usiku witidiwa za jumwa usome idha waqa'atil waqi'a yani tabaraka alladhi bi mulki yandi masihu aizo mananyasi imasihu yano ya ushelewe jumwa kabati sura fixe shange mandika usomo suratu ad-dukhan ka usomo suratu ad-dukhan ka ushindi usomo yonjema usome na tabaraka tena yonjema usome na suratu az-zukhruf yonjema masihu ushelewe jumwa shayuti farudhi walati sunna obligatoire shaika ushindi joka njema kudashinda kabati tab aizo jumwa heni wakati wataswala rahi jumwa ijaja ngabu dakika bukumri omba dua zojibula mnatoka ujumwa omba Mungu na uvumbua Mungu wamtsana tena wakati ndalo jumwani khatiba lo mimbarini wakati ila makubuli tena wala nswiri kanda swali la nswiri huenda kwa maharibi ngabu wakati wakumrujubula zaidi waranzi wala nswiri tena ndo maharibi ayuze jumwa unuse kumtukufu wa baraka ngarimburishiria wone ngarimburishiria wone jumwa njema ya baraka na khair na maisha mema na muombelani dua hasonti rasirani haina ulo harimu tabu Mwenyezi Mungu mtoleze tabu iwanzo ya zai Mungu mnike wana iwanzo hazi Mungu mnike haina mrikao hajanza beza mapapia Mwenyezi Mungu mnikezo yajanza unde mrumishi au mrumme Mwenyezi Mungu mnike ya johanza ya hunde msafara Mwenyezi Mungu msailisho msafara ya ulumwadi Mwenyezi Mungu mtoleze mbwadi mnike unono ya ulona haja Mwenyezi Mungu mnikeza ya ulona hamu na susi Mwenyezi Mungu mtoleze tabu hizo ya ulona dene Mwenyezi Mungu msahilisha live dene Mwenyezi Mungu arto harima zitabu za duniani ya rimtole harima tabu za akhir Mwenyezi Mungu anikembeo ngarambushiri ya wone nyonsi pia juma njema ngani mwambioni ikamrungu anzo mndu mwambia mndu kamba mifulani mwanza basi mndu mwambia yende namna mtume hambo ikamrungu anzo mananya wa hausilamu hamungu mndu mwambia ukana inni uhibbuka fillah ngamuhanzo hamnyezi Mungu mtume akambia masahaba kaona mrungu mwanzo hamungu mtume mwambia ukana ngamuhanzo hamnyezi Mungu aizo yende njema alafu ikamru akwambia ukanga muhanzo hamungu mndu mwambia bahokana Mwenyezi Mungu na huanze yatsongeza unanza wa sababu ndai yani ngwambia mwananyuka uhibbuka fillah ani je t'aime pour Allah abaheye ngujo hamboka Allah ta Mwenyezi Mungu na huanze yatsongeza unanza wa sababu ndai hizo ini sawa wana mndu mwanzao hamungu reka mwana maho reka mwana mshaye mndu adini mwanzao hamungu au mndu wa khairu mwanza mndu msubutu mbikana uhibbuka fillah kama namme mwanamshe uhibbuki fillah yekafu kasir ngamuhanzo hamnyezi Mungu haizo ngani mwambioni nyondo mdunga wa darasa nyonsi pia masuhu ya leo ya hejumwa ni mbushireni juma njema ushelewe juma za ibada ni mwambioni ukana uhibbukum fillah ngani mwanzoni hamnyezi Mungu ya wani bidibni rejeze mnambiukana Mwenyezi Mungu na huanze baho yatsongeza
uranzao hasibabu ndaye uhibbukum fillahi aina mrna ndiye mwana nyabo wewe mwana nyungo mwanzo hoda honi mdadzao heni mru mwanzao handongo za khair za din mrusubutu ambyokana ngamuhanzo hamnyezi mkshamruta hiyo uhibbuk fillahi hamnyezi mgona rarmazi barnamaji nezami hadara maudu ya jumayinu ya maudu yinu rishelewa yinu ngamjo hutubu harimu msihiri wa Felix Piat ngamjo hutubu harimu jumu msihiri wa Felix Piat wakati wa hutubu Marseille mweza kameti hutubu pale ya jumayinu mjo hutubu Felix Piat inshallah taala harimu msihiri ulobala Felix Piat ndingo hutubu kwa wakati ngam hutubu le bavilo banda bongar jonano muhadhara wa Paris ulio le 21 ikao wandu wanzao ze livres za hizo dua ngojuzi parsa yabo harimu muhadhara ujao Paris le 21 août le dimanche jao yin yitudunge maudu aizo banda yabo inshallah taala ronana muhadhara hele 28 août harimu esali ya Paris harimu mji wa Lyon inshallah taala ronanetsena inshallah taala ronanetsena harimu umuhadhara ujoko ka Marseille le 4 septembre armesali ya Felix Piat ronanetsena uharimo umuhadhara ujoko kaya harimo le bavula Toulouse harimo le 10 septembre le 17 septembre ngarjoko na Pontivy nano wa Valence ngas octobre imihadhara hatu yotoka gratuit kwa rapport le bisa muhadhara ikangara ndo mahala ngona ndongo wanzo wasaidiwa ni ujulizo wandu kana ngarodo mahala harimo majilisi mathalan mji fulani wanzo wasaidiwa msiri wa hao madrasa hao aizo wanlali kanilina tema wangindo niteshime wandu wasaidie izo ndongo zindo aji ikangara ndo mahala rashangirewa sheni hadhara hatu yotoka gratuit bade kao mji huo ndendao ngona ndongoza hao wanzo wasaidiwa za kimji alafu wono kari wasaidie izo zindwaji sheni hadhara yotoka gratuit yesali eni mndu wanzo yeto jwa tsanga kama hadhara yese wanzo wasaidie enero dero wandu jwa tsanga walivi yesali aizo ekabatso jwa mndu mzima hambali besali wa yeche tawaketsina bezwe wandu watsange walibe sali sheka kabati mra jwa ya libe sali wa yeche lazima ritsange babitite ni joshinda dero enero wandu walibe esali au kaze sali za Faransa wandu kwa dunikiwa bure bali ekanga wa societe na yumru fanya ndongo zinji na intervention na tabu zinji na ulinda atampaka dabona ronano harima za mihadhara za hizo ntuzino Mwenyezi Mungu arimekeza khairi juma njema ya khairi ya baraka jumaa mubaraka ngani mwambioni jumaa mubaraka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.